Ginebra laban sa Sweep. Eto na. May player pa ng PCU dito. Oh, ayun na. Kita sa dami. Ayan na. Boss, pasensya. Tama natin Sweep. Jersey number 13. Salaw. Pinasa kay jersey number 0. Jersey number 19. 2 balls. Para jersey number 13. Okay, jersey number 9, Mapa. Mapa, bigay kay Oreta. Oreta na libre sa 3. Basket is good. 3 points. Jersey number 81, pasa kay Valdez. Valdez na baba na wala. Bigay kay jersey number 0. Nagdalawang isang pinasa sa kalaban. Jersey number 23, Castaños. Castaños, pull up jumper is good. 5-2. Lamang ang Ginebra. Jersey number 4, Valdez. Valdez, oy! Pasa na number 0. Pasa kay number 15. Wala rito ni number 4. Number 4, hindi naman si Paul. Bigay kay Ninyo. Ninyo, fake shot. Tinira, nasa palpal ka. Nawa ni Salaw. Salaw, for 2. Jersey number 9, Mapa sets the play. Pasa kay jersey number 21. 21 umatake, binasa kay Castaños. Castaños, take shot. Number 21, sa ilalim. Wala, nakuha ni jersey number 81. Bigyan kay jersey number 4. Jersey number 4 na bababa ng bola Valdez. Valdez, easy layup. Labang ba ang sweep ng isa? Take shot, patis. Nakuha ni number 55 pa rin. Basket. Sorry. Jersey number 31, Jacinto. Jacinto bigay kay jersey number 15. 15, pull up jumper. Wala, nariba ni Harvey. Harvey. Tumira. Basket. Grabe ka. Jersey number 0, Oreta, isa na naman sa 3. Sorry. Labang na ulit ang Ginebra. Jacinto. Jacinto, pinasa kay Valdez. Valdez sa ilalim, pumubunggo. Valdez pa rin, bigay kay jersey number. Salaw, pumubunggo ng 3. Wala, na-rebounding. Number 55. Bigay kay Oreta. Oreta, pasa kay number 55. Basket is good. Labang na ng apat ang Team Ginebra. Jacinto. Pasa kay number 15. Number 15. Kumukul ng 2. Kapos. Nakakuha ni jersey number 9. Jersey number 9. Pasa kay Oreta. Oreta. Pasa kay Castaños. Pull up jumper. Is good. 14-8. In favor of Ginebra. Jersey number 4. Jersey number 4. Sa ilalim. Pinasa kay jersey number 12. Wala, nariba ni jersey number 55. Bigay kay Oreta. Oreta, pasa kay number 21. Masyado malayo. Nakakuha ni Castaños. Castaños po, buhol ng 3. Kapos. Castaños, Alam mo, merong tripod na yung yung bola susundan niya. may app yun. Ayun. Nakamahal din eh. Oh. Humingi ka sa lahat ng Jersey player number dito. 81. Ang merienda nga, wala. Iniwato number 0. Pinasa kay number 15. Wala, nariba ni Salaw. Salaw. Sa ilalim, nagkakulong bola. Nakawa ni Oreta. Pasa kay Castaños. Wala pa rin, nariba ni jersey number 0. Bigay kay jersey number 81, Jacinto. Jacinto. Pinasa. Jersey number 15, bigay ko sa Lao for 2. Basket. Balik sa apat ang kalamangan. Jersey number 0, bigay kay jersey number 21 sa ilalim. Basket. Jersey number 21, Jacinto sets the play. Huminto sa press, tumira. Wala, na-rebound ni
Bola ng Swift. Yung referee natin, ayaw na. Tuloy-tuloy na. Tapos na. Kuha ni Valdez. Sa ilalim, nice nila ni Ureta. Pinili Castaños. Easy layup. Ganun pa. Dapat lahat ng shoot ah. Jersey number 2. Number 2 bigay kay Valdez. Valdez. Valdez sa ilalim. Save ball. Ano yun? Jersey number 13 Salaw. Salaw. Kamali ba ni Valdez? Foul on jersey number 55. Dalawang free throw para kay number 4 Valdez. Go, Harvey! First row. First row. Okay. Tapos yung Blaba, laro ka dyan, Blaba. Last row para kay jersey number 4 Valdez. Wala. Everybody number 21 to number 9 Malapa. Blaba, pre, si Blaba na. Number 9. Hoy! Nawala yung bola! Nakuha ni Stevie number 2. Pasa kay Salaw. Salaw sa ilalim. Wala. Naribaw ni Salaw pa rin. Pasa kay number 2. Bigay kay Valdez. Valdez. Easy. MVP! Best player, Valdez. Number 55. Fred Stephen. Paris! Dogo 20 na studio. Jersey number 81. Jacinto. Titira na naman ang 3. Nakakiti pa. Jersey number Castaños. 2 points. Jacinto na naman ang kauba ng bola. Jacinto, pasa kay Rep. Wala. Ready for timeout daw. Ang Swift. Jersey number 21. Oy! What a block! Kuha ni Jacinto. Jacinto na bababa na bola. Jacinto pasa kay Salaw. Salaw for 2. Basket. 22-18. Apat na lang ang kalamangan natin, Ginebra. Jersey number. Oy! Bola ng Swift. Time out. Time out. Swift. Hinahapon na. Ano ba yung stop ba pag time out? Back to the ball game. Yung third and fourth lang nasa ka. Ay, hindi, fourth. Bola ng blue. Bola ng Swift. Wow. Video picture. Grabe si Edward, wala patawa, dahil po. Jersey Grabe! number 81 sets the play. Jersey number 81 pasa kay number 4 Valdez. Valdez pasa kay number 2. Number 2 pasa kay number. Valdez pa rin, pull up jumper basket. Nice, Arby! Dalawa na lang ang kalamangan. Nakita yung bilalan. Puminto. Foul! Jersey number 4. Number 4, foul! Hit! First personal foul. First team foul. Baka full memory na lang. Hindi, nagano ko. Upload na ako lahat kanina para ano. Kaya, Gago ka ako ay Oo. Hindi ko man lang napansin yan. Ha? Kasabay ako! Panalo? Pasok dalawa. upo ka kaya. Hindi. Sa akin ha? Mon, sa akin mo na! Jacinto. Jacinto, bigay kay Valdez. Valdez, Jacinto. Uy! Nakita ka, boy. Boy, Ano ba yan? nagagalit tayo! Oy, huwag ka magalit. Dadabog eh! Galit ka. Tama, pasok! Jersey number 0, Rata. Dribbling the ball, bigay kay jersey number 9, Papa. Papa, sa ilalim. Pasa kay number 23 for 3. Wala, na-rebound ni jersey number 21. Basket. Anim na naman ang kalabangan. Jersey number 4, grabe, point guard. Point guard. Number 4, Valdez, bigay kay Salaw. Salaw, stop and pop, tumira ng 3. Wala, na-rebound ni Jacinto. Jacinto. Jacinto pa rin, bigay kay jersey number 15, Dos Capos. Nakuha ni number 9, pass play, Castaños, Castaños.
Basket. Ayun. 28, 20. 28 to 20 in favor of Ginebra. Kaya pa yan. Jersey number 4, bounce pass. Harvey pa rin. Masyado malakas. Nakuha ni jersey number 55. Jersey number 51. Bigay kay Loretta. Masyado malakas. Jersey number 81, Jacinto. Jacinto pa rin. Bigay kay jersey number 2. Masyado mahina. Ang jersey number 2 pa rin. Foul. Loose ball rin. Jersey number 21. Pushing foul. Two free throws para kay jersey number 2. Basket. Hoy, tumatak po. Tumatak po. Sino siya dito kaya? Si Dade? Jersey number 9, mga kapatid, Castaños, Castaños open. Wala, rebound by Harvey Valdez. Bigay kay jersey number 81, Jacinto. Jacinto, dribbling ka naman, Jacinto pa rin, Jacinto, pasa pa na kay number 15. Masyado malakas na rebound ni 55. Basket play kay Ureta, easy, 2 points. Puro kasi pag-uwi si Ninyo. Kaya nga eh, no? Jersey number 4. Jersey number 4, nag-dribble. Number 4, bigay kay Jacinto. Jacinto pa rin pasa kay number 2. Number 2. Masyado mahina. Naribon ni jersey number 21. Bigay kay Mapa. Mapa, last 15 seconds. Number 9. 10 seconds. 5 seconds. Good ball. Foul. Jersey number 4. Valdez. Second personal foul. Second team foul. Last 2 seconds tayo ah. Meron pa isa eh. Ito si Flava, Flava, pasok ka! Hindi, meron pa isa. First row is good. 11 ang kalamangan. Last row para kay jersey number 21. Oh. Basket. 2 seconds na lang yan. 2 seconds. 2, 1. Wala. Score 34 to 22. Lamang ng 12 ang team Ginebra. End of first quarter. Second quarter. Back to the ball game. Bola ng Barangay Ginebra. San Miguel! Aaron Santos for Miguel! Loretta bigay kay number 55 for 2 points. Wala. Nariban ni Jacinto. Jacinto ng pamba ng bola. Jacinto. Yun! Wow! Bakit na kaya naman pala eh? 2 points para number 21. Ayan na. Number 23, Masyado. Pasok pala. Ano dinakdak to? Dinakdakan? Jersey number 21, dribbling the ball. Number 81 ang lapit. Grabe. Uy, grabe naman. Si Gino doon halfway. Jersey number 0. Ureta, bigay kay Castaños. Castaños for 3. Masyado malakas na rebound ni number 4. Bigay kay number 13. Number 13, dribbling the ball. Number 13 pa rin. Masyado mahina. Uy! Nariband ni Juan Ureta. Ureta, pinasa sa kay number 9. Number 9 for 3. Wala, nariband ni number 4. Number 4, pasa kay Jacinto. Sa'yo na yan! Jacinto. 2 na 3, palpit. Lago! Nariband ni number 9, mapapasa kay number 55. 2 points. 38-24. Grabe ninyo yun ah! Number 13, Salaw. Number 13, dribbling the ball. Number 13, pinasa kay Harvey. Harvey! Best player. Number, oy, masyadong malakas. Bola ng sweep. Oh, easy ka lang kasi!
number 2. 2 points. Balik sa 10 ang laman. Number 9, bigay kay Castaño sa gilid. Wala na rebound ni Valdez. Valdez nagbababa ng bola. Valdez pa rin. Valdez. Uy, pasa pa na yun. Pinaligay. Na-steal ni Bonifacio. Bigay kay Ureta. Bigay kay Mapa. Mapa bigay kay number 55. Na-steal ni Jacinto. Jacinto nagbababa ng bola. Bro, tinira. Wala, ano lang siya. Grabe. Second Walang quarter. saksak. Baka napipili. Number 25, Bonifacio, bigay kay Mapa. Mapa, bigay kay Ureta. Ureta, court. Uy, pasok ka na yun. Nariba ni... Ano nyo? Go Harvey! Number 4. Number 4, pinasa kay Jacinto. Jacinto, hesitation move. Bigay kay Harvey. Harvey Valdez. Masyado malakas. Nangalawa ni Mapa. Mapa, dribbling the ball. Mapa, bigay kay Bonifacio. Wala, nariba ni Mapa pa rin. Basket. 12 na naman ang kalamangan. Uy, pasa mo. Uy, magantay ka. Second. Number 13, Salaw. Uy. Pasa kay Mapa. Uy. Okay lang yun. Sige, sige. Number 2. Number 2, pasa kay Harvey. Harvey. Nice one. Wala pa rin. Harvey pa rin. Same ball. Ay, bola ng Ginebra. Jersey number 0. Puminto sa 3. Kuha ni Castaños. Fake shot. Castaños. Bounce pass. Kay Bonifacio. Bonifacio. Last 10 seconds. Bonifacio for 3. Malakas. Nawa ni Salaw. Salaw. Dribbling the ball. Salaw. Pasa kay Harvey. Harvey. Uy! Rally number 2. Number 2 pa rin. Pasa kay Harvey. Harvey. Harvey umikot. Uy! Pinilitan ba? Harvey! Number 9, Mapa. Mapa pasa kay Castaños. Castaños, step back. Wala na rin po ni number 23 pa rin. Na-steal ni Harvey. Harvey na bababa ng bola. Harvey, uy! 2 points. Balik sa 12. Na-steal. Same ball. Wala pa din. Nice one, Harvey. Samputan. Ginagawa ko Ito pala sa Bonifacio, bigay kay Ureta. Ureta bigay kay Castaños. Castaños, tumira ng 3. Wala. Naku. Nakuha ni Ureta. Ow! Jersey number 2. Ano ba yan? Okay lang na, binigay ko. Yung ano, number 4 ka lang. Gusto mo siya. Hindi, Yung isa na lang, graduate na yun. Sa bangalo. Pasabay sa. Second throw. Isa pa yan. Isa pa. Uy, gusto mo na tumakbo? O, isa pa yan. Good. Last throw para kay jersey number 0. Ang tagal ah. Cancel ka. Basket. Ang tagal. Dalawa, pasok. Dalawa. Ang tagal eh. My son! Jersey number 81 na sino. Basa kay jersey number 4. Number 4. Oy! Number 4 pa rin. Oy! Asan yung dalawa? Asan yung dalawa? Jersey number 13. Salaw. Salaw. Ayan lang oh. Pasa kay jersey number 4. Wala pa rin. Naiwan eh. Jersey number 55. Ayun o, inaangat nga sa ano yung kuwan eh. Bounce pass kay Bonifacio. Ano ginagawa doon, te? Dadakdak eh. Oo nga, pre. Ano ito nang pwede na ito eh. Ano lang shooting.
Jersey number 4, Harvey. Harvey, nawala yung bola. Hoy! Pasa kay Jacinto. Jacinto, 10 seconds to shoot. Jacinto pa rin. Floater. Nice steal. Andre yung nagmamay-day. Bonifacio. Pasa kay Castaños. Basket. Castaños. Tama si Ming yun, di ba? Salam. Lumea. Wala. Naribo ni jersey number 55. Pasa kay Castaños. Tumira. Wala. Naribo ni Harvey. Valdez na nagbaba ng bola. Valdez. Delay up. Basket. Kaya nga pre, ang bilis mo ay. Bobo, paano naman yung na-scam yun? Hindi nga ako na-scam. Kaya nga pre. Red number 3. Basket. Time out. Team sweep. 49-36. Di ba kamalay mo din kasi hindi niya talaga ginagamit. Yung sa TNT? Marami na silang player yan. Hindi ka lalaro, Plaba? Hindi ka lalaro. Bola. Hoy, sweep, bola! Hoy, bola na sweep. Jersey number 4. Turnover. Jersey number 0, bigay kay jersey number 9, Mapa. Mapa, bigay kay Castaños, 2 points. Two points. Ano score sa isa? 53-36 in favor of Ginebra. Number 13, bigay kay jersey number 1. Wala, naribo ni Salaw. Salaw, floater, wala pa rin. Naribo ni Rami, wala pa rin. Nakuha ni Ureta. Jersey number 0, pasa kay Manet. 2 points! Pre Santos sa atin. Huy! Panis ka, Doy. Wow! Grabe high! Ayaw lumabas! Bigay kay Valdez. Valdez, jump shot. Wala. Siyempre, summer ba? Ano yan? Preparation na yan, pre. Preparation na Nice steal yan. ni Ureta. Ureta, bigay kay Bonifacio. Bonifacio, pasa kay number 55. Masyado malakas na rin ni Harvey. Bigay kay jersey number 88. Jersey number 88, bigay kay number 15. Wala pa rin. Bola ng Ginebra. Ten seconds. Tumira. Wala. 3 seconds. 2 seconds. Tira!
Jersey number 81, Asito. Pasa kay jersey number 15. Pasa kay jersey number 88. Jersey number 8, Bumunggo. Pasa kay jersey number 21. 81 to number 13. Wala pa rin, na-rebound ni number 88. Number 88, Tumira. Wala pa rin, na-rebound ni jersey number 21. Jersey number 21, nakababa bola. Bigay kay Bonifacio. Bonifacio, bigay kay jersey number 23, bigay kay Castaños. Balik kay Emilio Verde, Tumira. Wala. Na-rebound ni jersey number 88. Jersey number 88. Nakawala yung bola. Tumira, basket. Score natin 58 to 38. 20 ang kalamangan. Bonifacio sets the play, bigay ni Castaños. Castaños, pull up, jumper. Basket. Jacinto. Jacinto ba rin? Jacinto. Side stepping move. Pasa pala yun. Turnover. Ayun lang. Nice steal, Valdez. Valdez nakakadala ng bola. Valdez. Uy, nice steal. Jersey number 88. Number 88. Uy. Basket. 18 na lang! 20 ba? Di bale, limang quarter pa yan. Jersey number 12. Uy, sayang. Jersey number 4. Bigay kay jersey number 81. Jersey number 81. Pasa kay Harvey na walang bola. Harvey pa rin. Harvey bumunggo sa ilalim. Harvey pa rin. Harvey. Chaka. Bola na ni Nebra. Oy, oy, oy! Mister! 1-6 yard. Jacinto huminto. Tumira. Basket. Jersey number 9. Jersey number 9. Pull up jumper. Wala. Rebound ni Jacinto. Jacinto na itadala ng wala. Jacinto. Side stepping move. Basket. Friday yan, no? MVP si Jersey number 25. Bonifacio. Bonifacio. Pasa kay jersey number 33. Pasa kay jersey number 21. Pasa kay Mapa. Foul. Who's foul rep? 81. First personal foul. First team foul. Si Kuya Francis ba next game? Pasa kay number 88. Kapos. Jersey number 3. Ball pass kay Bonifacio. Wala. Jersey number 13. Salaw. Tumira. Wala. Rebound niya ba rin? Salaw. Points. Number 23. Wala. Rebound ni Bonifacio. Bigay kay jersey number 21. Uy.
Number 23, Castaños, pull-up jumper, basket. Harvey. Tumira ng dos. Wala. Naribon ni jersey number 33. Jersey number 33. Pasa kay jersey number 23. Wala. Naribon ni jersey number 15. Bigay kay Harvey. Harvey. Pasa kay Salaw. Salaw. Uy. Wala. Bobo si Cashman ah! Jersey number 33. Tumira ng tres. Basket. 69 points. Oy, oy, oy. Jersey number 13, Salaw. Salaw pa rin, foul. Who's pa rin? Jersey number 21. Hindi, nakakatawa lang naman eh. Throw kapos. Wala pa rin. Naribon ni jersey number 88. 2 points. Jersey number 13, Salaw. Jersey number 25, Bonifacio. Pasa kay jersey number 23. Balik kay Bonifacio. Bonifacio. Bigay kay Mapa. Pukul ng tres. Wala. Naribaw ni Jacinto. Jacinto. Uy. Jacinto pa rin. Huminto. Tumira. Nakaka-35 attempts na yun. Bonifacio. Pasa kay jersey number 23. Villaverde. Wala. Naribaw ni jersey number 88. Bigay kay jersey number 15. Wala. Naribaw ni Salaw. Basket. Bonifacio. Uy. Tawa ni Valdez. Valdez na nagbababa ng mga Valdez. Pasa kay Jacinto. Wala. Naribaw ni jersey number 15. Basket. KBL! Jersey number 23. Pasa kay 21. 69-55. Bigay kay Castaños. Bigay kay Bonifacio. Bonifacio. Pumulong ng press. Rebound! Jersey number 81. Jacinto. Jacinto sets the play. Jacinto. Babawi. Wala! Alam ko wala. Wala. Jersey number 21. Pasa kay Mapa. Mapa, bigay kay Castaños. Pasa kay number 33. Wala. Naribaw ni Harvey. Di pala. Nakuha ni 21. Foul. Jersey number 15. Ay, Counted yung rep. ayoko magsumbong. Wala. Ayoko Hindi sumbong. counted. Ayoko sumbong. Ayoko sumbong. 6 seconds to shoot. Thirty-three, Sumalman. 3 points. Jersey number 88. Jersey number 88. Jersey number 88 may naman ni Salaw. Salaw, pinasakay. Mapa. Behind the back, nakakuha ni Jacinto. Jacinto pa rin. Jacinto tumingin pa sa likod. Tumira. Wala. Kariba ni number 15. Wala pa rin. Ako.
Ready for sub. Sub daw, sub. Basket. Mapa. Jersey number 81. Jacinto. Jacinto crossover move. Jacinto. Hardy. Basket. 77 lang. Sila yung kalaban ng Ranka? Hati-hati yung ranka. Bonifacio sets the play. Bigay kay Villo Verde. Tumira. Nariban ni Mapa. Basket. Valdez na nagbababa ng bola. Valdez. Pasa kay number 4. Sumagpal ka. Nakakuha ni Villaverde. Villaverde nagbababa ng bola. Pasa kay Mapa. Pasa kay Castaños. Napakagandang pasa. Kaso wala na ang kami Castaños para yung tumira. Grabe. 10 seconds. Last 10 seconds. 7 seconds. 5 seconds. 3 seconds. 2 seconds. Foul. Number 25. Bonifacio. 0.7 seconds. Tira. End of third quarter. Score. 81-60 na mga Ginebra. Fourth quarter. Back to the ball game. Ball on the sweep. Jersey number 4. Hindi ka pa Jersey naman number 4. Bigay kay Jacinto. Bigay kay Salao. Salao. Dribbling the ball. Salao. Sidestepping move. Wala na rebound ni Jersey number 55. Bigay kay Villa Verde. Bigay kay Castaños. Balik kay Villa Verde. Wala. Rebound na pa rin. Harvey. Harvey na steal. Jay, delikado yan, Jay. Pakalo ka lang. Wala. Rebound ni Harvey, umiko, tumira, wala. Jersey number 9. Number 9, Mapa, sidestepping move, pasa kay jersey number 23. Basket. Never back down, number 1. Hey. Wow. Oh. Joffrey Santos. Ingat ka, may mga player ha. Tanda na, sir. Grabe, no? My goat. Wala po. Isa pa. Grabe naman. Spot. Rebound na pa rin. Grabe. Gabi, huwag ka dyan. Grabe. Jimmy, ano ba? Jersey number 13, ready for sub. Tumira, wala, na-rebound ni jersey number 55. Jersey number 55. Jersey number 55, pasa kay number 9, Mapa pumukol. Basket is good.
Number 88. Tumira ng 3. Wala. Nariba ni Mapa. Mapa na nadala ng bola. Pasa kay number 55. Basket. Substitution. Ayan na. Naman lumabas yung bola eh. Number 0. Wala na rin ni jersey number 2. Jersey number 2 bigay kay jersey number 15. Bigay kay number 4. Wala na rin ni Sabon. Jersey number 15, pasa kay jersey number 33, nice steal. Jersey number 33 pa rin. Tumira ng 3. Basketball. 160. Chocolate. Jersey number 0. Hoy! Julie B. Johnny Ice. Jersey number 4. Valdez. Woy! Nanay mo ni jersey number 2, make shot na Wally Valdez. Grabe. Jersey number 9, Mapa. Tumira. Wala. Pag sinasabing, anong meaning ng Paano tingin wala si Harvey? pepper? Sa Chinese, anong meaning ng pepper sa Chinese? Jersey number 88. Woy! Tinuro. Jersey number 9. Pasa kay Tumira. Wala. Maniloni Castaños. Pasa kay jersey number 55. Basket. Masyado kayo sa saka. Kaya naniwala. Katabi lang yung nanay, pre. Kala mababad si Harvey eh. Jersey number 4. Valdez. Kaya na! Wow. Wow. Alex, announce mo yung balot. Gab! Ayun na si Justin. Wala ba yan? Labas yung bola. Labas yung bola. Jersey number 4. Wala. Uwi ka na. Chat mo si Kuya mo. Ready, what's up? Jersey number 1. Nice plan. Wala. Foul! Who's foul rep? Jersey number 55.
Corner shot para jersey number 88. Wala na rebound ni Harvey. Harvey, boy. Wala pa rin na rebound ni jersey number 4. Tumira. Wala. Rebound ni Harvey. Boy. Save ball. 4 seconds. 4 seconds. Tira. Tira. Good. Kasi mga bigla-bigla yung renta. Jersey number 9, Tumira. Hindi, picture pa rin sa RV, kahit ano. MVP siya dito. Uy, nakashoot ka. JC Rose. Balik. Eto, salin mo yan ng cover ko na yun, no? Na pink. Salin naman ng tubig. Uy, daldo na! Oy, dasal mo na. Coach namin yun, no? Coach namin. Oh, doon ka, Jamie. Doon ka natin ice out ka dyan. Kasi uwi mo yung pink. Kasama niya natin. 15 seconds! Okay, panalo ako nila.